जय जगन्नाथ। असंतुष्टा दिजा नष्टा संतुष्टाश्च महीपति सलजा गणिका नष्टा निर्लजाश्च कुलांगना। ब्राह्मण जदि असंतुष्ट हुए समाजर अमंगल होता है। तेणुकरी ब्राह्मण को केबे हेले असंतुष्ट करिवे नाही कि कौनसी ब्राह्मण जेते बाधा विघ्न आसिले मध्य असंतुष्ट हवा अनुचित। ब्राह्मण तरफरु भी असंतुष्ट हवा दरकार एवं ब्राह्मण को असंतुष्ट करिबा ही अनावश्यक कार्य। तेणुकरी जो माने ब्राह्मण को असंतुष्ट करांती सेमानंकर जीवन अंधारमय हो जाए एवं जो ब्राह्मण भी असंतुष्ट हुवंती अशांति हुवंती सेमाने ठीक ब्राह्मण भी नुहंती। कारण असंतुष्ट भगवान जेतेबळे जाहाको दियंती छपर फाड़ीना दियंती। ब्राह्मणर कार्य होउची भगवानकर सेवा करिबा तत्सहित समाजर मंगल चिंतन करिबा। सत्य युगरु कलिजुग पर्यंत आपण माने देखिबे, आपण माने समस्ते कहती जे ब्राह्मण माने लोभी, ब्राह्मण माने क्रोधी, ब्राह्मण माने अमक, ब्राह्मण माने समक, ब्राह्मण माने एमती निर्यातना दियंती। भूल कथा भाई। केबे हेले भी जदि नैष्ठिक ब्राह्मण होइतिबो सिए ताले काहारी की से दुख पहुंचाए नाही प्रथम कथा। एवं ब्राह्मण ही कुहे सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया एवं समस्तंकर मंगल करे। विश्व केमती मंगल रहिबो, विश्व केमती शांति रे रहिबो, समस्त केमती भलरे जीवन यापन करिबि, ये होची तार चिंतन। ब्राह्मण क्षत्रियंकर सहयोगरे, वैश्यंकर सहयोगरे, शूद्रंकर सहयोगरे कार्य करिथांती एवं ये तीन जातिर से सबुबले मंगल साधन करिथांती। केवल ये तीन जाति नुहे, उद्भिद जगत, जीव जगत, पशु जगत, ये समस्त जगतर मंगल चाहती किए ना ब्राह्मण चाहती एवं जुगानुक्रमिक सेथिफाई से संघर्ष करी करी निजे जली अन्य को आलोक देई थाए। केबे हेले आपण देखंतु भारत इतिहास को, भारत इतिहास रे ब्राह्मण ही मुख्य लोक जे कि स्वाधीनता आनिबार प्रयास करिसंती। स्वाधीनता रे अनेक ब्राह्मण निजकु बलिदान देइछंती एवं राजा महाराजंक पाखरे राजा महाराजंकु उपयुक्त दिग्दर्शन देइथांती ब्राह्मण बा राजगुरु रूपरे। जे राजा जानी पारंतिनी राजांक पाखरे जेहेतु से धनाढ्य व्यक्ति एवं सामर्थ्यवान व्यक्ति, सामर्थ्य आगरे सबु लुचि जाए। से चिनी पारंतिनी गरीबर दुख कौन, गोटे बेपारीर दुख कौन, गोटे ब्राह्मणर दुख कौन, गोटे राज्यर दुख कौन अच्छी। तेणुकरी सबुबले राजगुरु थांती शास्त्रोक्त मत प्रदान करी तांको मत देई थांती एपरी महाराज कले ये राज्यर मंगल हब। किंतु लोकमाने चिंतन लोकाचार रही आसीची जे ब्राह्मण ही कलुषित कार्य करी थांती। किंतु ब्राह्मण प्रकृत कथा जो माने ब्राह्मण से माने समाजर मंगल चिंतन करती। तेणुकरी सर्कल असंतुष्टा दिज नष्टा, जो माने असंतुष्ट हुवंती भी जो ब्राह्मण माने से माने नष्ट हो जाती। कौनसी यजमान को ऊपर विरक्ति भाव आनिबा अनुचित। जदि से दक्षिणा कम दउची सेथिरे किछि जायछ नाही, से दउ कम ता पाखरे नाही से दउची। जदि भी दउची केही ना केही तमर से पूर्ण करदेव। जदि आमे भगवान कर उपयुक्त सेवा करिछे से जेमिति हेले भी आमको भगवान देवे। आपण देखंतु जुगानुक्रमिक एते निर्यातना वर्तमान कलिजुगरे ब्राह्मण मान को बहुत निर्यातना दिया जाउची। किंतु भगवान कर एमिति असीम कृपा अछि, ब्राह्मण माने भूलंदी रे बसी जाई पारिछंती। आपण जेते बड़ बड़ ऑफिसर मान को देखिबे, बड़ बड़ राजनेता मान को देखिबे, से माने ब्राह्मण होइतिबे। से तांकर बुद्धि बल रे जाई सेठी पसी पारुचंती। तेणुकरी असंतुष्ट दिजा नष्टा। जो ब्राह्मण माने असंतुष्ट हुवंती, आज ब्राह्मण समाज को जो माने कलुषित करुचंती से माने ब्राह्मण नुहंती।
ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦିଜା ନଷ୍ଟା କେବେ ହେଲେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟାଶ୍ଚ ମହୀପତି, ସବୁବେଳେ ରାଜା କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ରାଜା ଯଦି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ରାଜା ଯେତିକି ପାଇଲେ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲିକା ଯେଉଁମାନେ ରାଜା ରାଜଗଦିକି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ କେବେ ହେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ତୃପ୍ତତା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଏମଏଲଏ ହେଲେ ତୃପ୍ତତା ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ତୃପ୍ତତା ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ତୃପ୍ତତା ନାହିଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ତୃପ୍ତତା ନାହିଁ। ଯାହା ବି ସେ ପଦପଦବୀ ପାଇଗଲେ ସେଥିରେ ସେ ତୃପ୍ତତା ନୁହେଁ, ପୁନରାୟ କେମିତି କୁକର୍ମା କୁଳାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି କହିଲେ ରାଜା ଯଦି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ସେ ରାଜ୍ୟ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆଜି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଯଦି ପତନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, କୌଣସି ରାଜା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ରାଜ୍ୟ ବା ଦେଶ ଆମର ଦରିଦ୍ରତାର ଶିକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବା ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବେଶ୍ୟା ଯଦି ଲାଜ କରେ, ଜଣେ ବେଶ୍ୟାର ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି, ବେଶ୍ୟାଗିରି କରୁଛି, ସେ ଯଦି ଲଜ୍ଜା କରିବ ତାହେଲେ ସେ ବେଶ୍ୟାଗିରି କରିବ କେମିତି? ତେଣୁ ତାର ଲଜ୍ଜା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଯଦି ନିର୍ଲଜ୍ଜା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ନିର୍ଲଜ୍ଜା କୁଳାଙ୍ଗନା, ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ସେମାନେ ଯଦି ନିର୍ଲଜ୍ଜା ହୋଇଯିବେ। ଆଜିକାଲି ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଗରୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିବା ନା କୁକୁରକୁ ବାହାରେ ବନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା, କୁକୁରକୁ ଘର ଭିତରେ ପୁରା ଯାଉନଥିଲା, ବାହାରେ ଉଠୁଥିଲେ ସେମାନେ, ଏବଂ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଲେଖା ହେଉଥିଲା ସୁସ୍ୱାଗତମ୍। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁକୁରକୁ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଧା ଯାଉଛି, କୁକୁରକୁ ଘର ଭିତରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମଣିଷ ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ, ମଣିଷ ତମେ ଘର ଭିତରେ ପଶନା। ତାମାନେ ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ଶୌଚାଳୟ ଭିତରେ ରହୁଛି, ବାହାରେ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ କି କରିପାରିବେନି ଆପଣ। ତ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନର୍ତ୍ତକୀ ବାଜାବାଲା ବାହାରେ ବସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜାବାଲା ଆସି ଆମ ଘର ଭିତରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆମର ମା ଭଉଣୀମାନେ ଯାଇ ବାହାରେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ସେ କହିଲେ ଯେ ନିର୍ଲଜ୍ଜାଶ୍ଚ କୁଳାଙ୍ଗନା, ଆମ ଘରର ଝିଅ ବୋହୂ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ସ୍ୱତଃ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଉପାୟ ହିଁ ନାହିଁ, ସେ ଘର ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା, ଆମେ କେମିତି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା, ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ତତ୍ପରତା କରିବା ଦରକାର, ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଏସବୁ ଚିନ୍ତନ ନ କରିବା, ଆଗକୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ବିଲୋପ ସାଙ୍ଗରେ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ବିଲୋପ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନଗ୍ନତାର ଶିକାର ହୋଇଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।